yayi maddafa quoi parce que ñini kalini tafsiri kana bila ñogona sini amba to dafa ni ala sonna wa alaykum salam bon tego ko ñininkali do bora ko do wara kana ko mbalima do be sunna mogo de do comme abe sira fulankafo abe sira unye ale be sira mushriku nya be sira fulankafo nye boko sira nya min fule ninye o ba ka tawhidi nagasiwa ñininkali ma foterea abe sirani min ke musiriku ne ko abe comme abe tawhidi abake ka tawhidi min ñino magalasi amma ñinin kalinde faamu ko aka tawhidi ñinini abake ka tawhidi min ñini ale be baraji soro la ube te baraji soro la te ko ale be tawhidi ñini min ke mana ale be tawhidi ñini pour akana sira mushriku denye donc ko aka tawhidi ñini min fule abe dusun kalasi aka abe kalasi soro la ube te kalasi soro la mu yado hadama de alqawf siranya atilalindo alqawfu tabai obe ni hadama de min ñew sirana suguke o b'a fɔ qawfu tabai o sirana har ayin nabi ñuma soro basi te mogo ka wala qawfu sirku o b'a fɔ ube qawfu sir ko gundo ka siranya o de be tashidu hadama den ka tawhidi la qawfu tabai masala tumami firawuna kadabali kalaw yadabalu bila fa aw jasa minhum khifata musa tu sirana ala ko la taqaf beremu ni juru taraka cogoya minke musa sirana no ye qawfu tabi bashite mugo kola ube mugo kasira waranye ube kasira sanye uba fu nonni ma qawfu tabi ube kasira jugunye marafa ba bolo ube muru ba bolo akanin faga uba fu ni ma qawfu tabi bashite nina nimbe hadama dembe soro ne akani bali wajibila qawfu tabai na yibali alaka wajibi keli la sa afana keri ma haramu min nabin bali alaka wajibi kelima bashitika wala ubafu ni ma qawfu tabai qawfu sir mana ekasira mushriku ka boli unye ube ka sira mushriku ka segunye ube mushriku be kaburu tigi munun batu kaburu kono ikasira ko kaburu tigi munun kana balawu shima ninde fulan kafuya ibafu nimma qawfu sir ninde ye kula fulan kafuya nin kana ye tawhidi tigi bolo ni mogo min ye tawhidi kala puru ni siranya de kata ka boy bolo ibe bato de la al qawfu sir purun kana sira mushriku uka dabalunye nkana sira mushriku ka boli unye bato fe unye kana sira uka mabo ne ka segunu ka kaburu tugu unye ni ye tawhidi kala puru ni siranya de kata ka boy bolo qawfu sir ni nye bato de dusun kala side ni nye bato de ala fule kan ninde fo innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun tawhidi tilka hakili sigi soro ka fo shetane ni shetane barakelaw ala ko sira tu bolo kata mogo ma mogo min ye mu'mine ani mogo mo ya ka ko dalaka
innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna shaytan shirata bolo kata mugo munu limanera ani mugo munu nyuka koda alaka mugo kera tawhidi tigi haqiqade ikera mu'min haqiqade shaytan ni shaytan barakelaw donc ulu be fengo fenke shiratu bolo katino ukadabalu nu ma dabila ukadabalu nu ka fere jugu alaba be sagu yere mai utesela shaytan tesela ulu tesela yoro wirala ho ko oma hum bidarina min ahadi la bi jinillah ala ko dabali kela ukadabali tesika foi toro mo ma foni ala jenana eki hakili shigi ki ka koda alaka ni alama dabali kila ni alama latige ko ale ka dabali be esoro uba ka ko be soro tankala de ma jena alama so tayma kula atesika foi kila awan nabi nyumo be kera o chogodela umashira mushrikun ka bato feun toroma en ko huda ya ko kam goye ko ka huda kam ko ma ko e ambe min fo anka bato feunde fuleka kodo ki yedro hakili cinyane be kumani yere ako mbe ne sere yarambe ala siraw fana ka sere awuna ka bato feumbe aya ka ko be fara nyogonka abi min ke nela aka kenna akani makono de ne ka ko da ala de ka anaka bato feum abbe ka fara nyogonka ka ferew na ka dabalu fara nyogonka abi min ke nakani makono ya kenna ne ka ko da ala de ka ala de danfin be tensi be ala de bolo ibrahima ko chogodi tumamu ya fana baga ni man ni dabila anka boru biketa ako wa kayfa aqafu ma sharaktum ako ni be shira chogodi aw ye munun fara alaka ni be shira ulunye chogodi wala takhafuna annakum asharkitum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultan aw masra aw ye fulan ka fuyam min ka be mushrikiyam min dalila shima jigala ka bo alafe dalila shitala aw be fulan ka fuyam min dalila shima jiginai aw masro koro ne de be shiraw ka bato ko nka tora koro ayul fariqina haqqu bil amn in kuntum ta'lamun nini aw mugo juman ka kani hakli shige aw bake ka fenke dalilate minna aw masraw koro aw majro koro ne de be shiraw ka bato ko nini aw jonka kani hakli shige ala ko alladhina amanu wa lam yalbisu imanahu bi julmi ulaika lahumul amnu wa humul muhtadun aw ala ko mugo munu liman yara tauhid rububiyya uka tauhid uluhiyya uma fulan ka fo ya nyagambe o kono hakli shigi be wulude jinya kono hakli shigi be wulude lagara wulude kandalendo donc tauhid tigi jiya kono ede ka hakli kanka shigi munu be fulan ka fo ya de wulude kanka sira wulude kanka joro parce que fulan ka fo ya min alaka la jababe jugo ka wakati utado parce que bake ka fenke delelate minna de lama jigina ala mu nyamra nay ni eko tawhid eko alata eko chidenta e mankasra donc ambe min fo nintigi abe tawhid min nyanyini la pour khawfu sirri akana shira dabali kelawne wa mushrikun ka dabaluma akana shira mushriku ka bato feuma akana shira mushriku be wodi munum bato be sego munum bato ube kaburu tigi munum bato akana shira ulunya kube fenkala abe tawhid min nyanyini la o yawo bato de weddu sun kala side ninye nyininkali fula de ke fulo de komi nyininkali ko minye tahya ebe almami de kofe abe salli almami nofe almami eye tahya ka almami ba ke tahya ke eye tahya ke e ka tahya banna harbi almami masalamu bila ibe munke ibe sage dua ibe dua fo kata fo almami ka salamu bila makuni te sallila ni e ka tahya banna almami tanye duwawu faraka kata fo alimami kata salamu bila ika duwawu ki yere jinya hera wala lagara hera wala parce que ciden ko abdullah ibn mas'ud ka hadisa la ko ika tahya laba
ni ye tahiya ke a banna o kofe duwawu kadi ya foye donc ibe duwawu fo fokati alamami kata salamu bila bon ko ewa ale ka ɲininkali filanan ko muso minnu bena Bamako ya kabo burusula ko bena u yɛrɛ furakɛ ko a dɔw bena bana t'u la ko ni e k'u ka taa k'u tɛ sɔn ka taa an bɛ mun fɔ la o ye de minnu bɛ jigi ka e yɛrɛ de ni olu yɛrɛ bɛ sigi ko ɲɛnabɔ ye bon ko ye duwawu min fɔ tahiya laban na ciden ko duwawu dɔw ka di diɲɛ hɛrɛ lagara hɛrɛ k'a fɔ duwawu ninnu bɛ fɔ arabukan de la i bɛ se k'u fɔ i ka kan na bon dɔnnikɛbaw ko ajikaru ni duwawu minnu bɛ fɔ sali la ajikaru minnu sabatira ni ciden y'a fɔ ko nin ka fɔ nin yɔrɔ la misali la kunbele mina subhana rabbil azim i ka nunu ɲaɲini ko kala arabu la k'a fɔ a cogo la arabu la o yɔrɔ la o de ka ɲi min bɛ kɛ sujuduw fana la subhana rabbil a'la i k'o ɲaɲini k'o fɔ o cogo la ye i k'o fɔ o cogo la o de ka ɲi tahiya la duwawu minnu sabatira ciden bolo n'a ko tanga ka ɲini fɛn naani i ka tanga ɲini kaburu la jaba min ye dajali tɔɔra min ye ɲɛnamaya fitina saya fitina i ka ladelala k'i kisi ninnu ma i ka ninnu fɔ nana arabukan na cogo min k'u kala o cogo la o de ka ɲi maana duwawu minnu sabatira kɛ cogo la u fɔ cogo sabatira ciden bolo i ko olu kala k'o fɔ o cogo la arabukan na azikaru minnu sabatira ciden bolo k'u ka fɔ sali la i ko olu ɲaɲini k'o fɔ o cogo la o de ka ɲi bon ni olu bɔra ye sa e yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ ni yɛrɛ ye e bɛ se ka min fɔ arabukan na i tɛ se ka min fɔ arabukan na fɔ i ka kan na ko ala ko fattaqullaha masatatum ala ko a ye sira ala ɲɛ a ka seko dama yira la ni seko tɛ i b'a fɛ ka duwawu min k'i yɛrɛ ye i seko t'a la k'a fɔ arabukan na a fɔ i ka kan na i ka seko ye o de ko ciden fana ko iza amaratukum bi shay'in fatu minhu masatatum ciden ko ni ɲaw ɲamira ni min ye a y'a seko kala donc ni e ye seko ko i bɛ se ka minnu fɔ arabukan na i ye seko ko la k'olu fɔ arabukan na i tɛ se ka min fɔ arabukan na a fɔ i ka kan na ko ala ko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ko ala ko ne tɛ nin karaba k'i bila fɛn na i se tɛ min na donc dɔnnikɛbaw ko nafila do farda do duwawu min ka di ye sali la sujuru la tahiya laban la n'i b'a fɛ k'a fɔ i tɛ se arabukan na a fɔ i ka kan na baasi t'i ka o la mais dɔnnikɛbaw ko fɛn tɛ ɲa yɔrɔ min ni arabukan tɛ o y'i jɔlen de sali la mɔgɔw ka nin faamu dɛ parce que n'an ye nin fɔ sisan dɔw b'a fɔ ja minnu bɛ fatiha kala u ka kan na baasi t'a la u tɛ kelen ye dɛ parce que ciden yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɔw nana ciden ma a ko ne dɛsɛra ka foyi durusi kuranna la n dɛsɛra ka fatiha durusi pewu bon ciden m'a fɔ a ka fatiha kala a ka kan na dɛ a ko hallili wa kabbiri wa hamidi maana ko subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ciden ko kan nin duwawu de bila fatiha nola mais ama fɔ ka fatiha fo a kan na de ni ye fatiha fo i kan na i jɔle i ma fatiha kala i ye fatiha kɔrɔ de fo mɔgɔ ka nin faamu fatiha tɛ se ka fo mɔgɔ kan na parce que fatiha sɛbɛlen bɛ arabukan de la e bɛ kɔnkan min fɔ ou bien e bɛ bamanankan min fɔ o ye fatiha kɔrɔ de alhamdulillah e ko tanu bɛ ala ye est ce que alhamdulillah de fɔra e y'a kɔrɔ de fɔ arrahmani e ko nɛɛma labɔlen tigi est ce que e ye arrahmani fɔ e ye a kɔrɔ de fɔ bon i filɛ ka ko ka fatiha kala i kan na e filɛ ka tawsiri de kɛ i sallitɔ filɛ ka tawsiri de kɛ i t'a kɛ ka kala dɛ i b'a kɛ ka tawsiri de kɛ fo mɔgɔw k'o faamu donc i jɔlen fatiha tɛ se ka kala kan wɛrɛ la dɛ i jɔlen fo i ka fatiha kala dɔnnikɛbaw ko n'i tɛ fatiha dɔn n'i bɛ fatiha aya 7 ɲɔgɔnna de ni i bɛ aya 7 ɲɔgɔnna dɔn kuranna yɔrɔ min o bila fatiha n'o la
ni to do foyde dursilente bolo qur'ana kono cire nye do min foy bo fo subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah iboy bulay jole fatiha nola me donc ko koy kanka bi be munum foy kanna wo yesu juru to do ube isigila ibe do munum fo difference bu ñu ñogonce ibe wulude foy ka kanna aha wa alaikum salam ha ko hadisa do nana abankari yadu kadir sula o do anteminaka ko ciden ko ala ko hadisul qudsiya kono naw tunte junubu ke ala betana wuye kanani mugo weruye munum be junubu ke ala be yakuma ko hadisa inka kenewa hadisa inka kene foite hadisa ko ma ko huye munye ala e mugo lasu kata tubu de ma hadisa en ko ala e mugo bilam junubu ke lilade parce que nimbede anyode fo an ko ni hadisa sugu ala yere de ko qur'ana kono ko ala de masaye na ye qur'ana jigi minhu ayatu muhakkamatu hunna ummul kitab wa ukhra mutasabihat fa amma alladhina fi qulubihim jayghun fayattabi'una ma tasabaha min ibtighali fitna wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah ila akhir al-aya ala ko qur'ana kono ko alaye ayaw do jigi qur'ana kono lu koro faamu lende do nu fora cogo mi yelema bagas yelema cogo sutiwla yelema cogo situla nu koro fora ewa u koro fora min yedro yoye a jelende do yelema cogo tala me ko aya woru be qur'ana kono uru koro nyagamile lende do ulu koro nyagamile me a nyagamile de jombolo munu makala me kalambawalo nyagamile ntiwlo bolo ni munu makala qur'ana a kono do be qur'ana ayaw do o koro nyagambile ndo ulu tigila mo bolo bon ala ko aya munun koro nyagambile ndo mo chama bolo munu makala ako jenge ani chinyali be mo munun biskun kono ube tugu aya sugu de ko qur'ana kono kato ko fo kam go nyinen ka wala puru kam go nyagambi ka fitna wuli islamu cela aya mutasabihan awa hadisa mutasabiha fana be o cogodela comme ni hadisa una nyogonaw pour ka mo la sika ciden ka hadisa wala ube ka silama wala sika u ka silamiyala ube tan ni hadisa sugu fo ko awu ba fo mo kana junubuke ala yere ma fo kunan tunte junubuke abeta nanye ka mo wore unati ko ala yere fule ka mo bila junubuke lila ube ta ko Bukhari sahalendo Bukhari ni hadisa min fo nimbe se ka saha cogodi parce que nimba yira de ko ala yere ko anka junubu de ke munafiqu dedo munun biskun jengelendo kabarado o de to mba shetu ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko niye mugo ye qur'ana ka aya mutasabihu ubi hadisa mutasabihu ko alebe tugu de ko kato ko de nyini ku bila silamau cela ku fo silamau cela kamugo nyini kona ko ala ye fitina mugo min fo odo yire kono sama ala ye fitina mugo min fo de o de do yire kono sama si umaru tilela sebo do tumbe nilla halalo gafo sadiq bin isli sadiq bin isli atumbe nilla haladela atumbe misra wa fakihata wa abba nunu na nyogona qur'ana ka aya koro munun ka gele ube ka koro ye mutasabe abe ulude tomo kataka mugo nyinen ka ola wa yasura bi aba musa la sari buroy aba musa la sari letri sebe kana umaruma ko sadiq ibn asli cedo beya aya mutasabe ube hadisa munun koro nyagambilendo abu nude tuta ku tomo ku cari mugo ni nyogonce umaru ko abila kana madina aba musa la sariya di cedo ma ko o kana na madina kana di umaru ma cey nana madina ayi sabiq ibn asli to akanya mena kamina qur'ana na umaru ma ako aba musa la sari ayi sabiq di kon kana dima umaru ko abemi ako aben kanya meni minan qur'an ako ta no fere na tara mimbe kala o be kila atara ya sore ana
aw umaru ko etogo ako Shabiq bin Afri ako umaru ma etogo ako ne umaru Abdullah umaru bin Khattab Abdullah ne umaru bin Khattab la kajo aw ako umaru ma wa fakihati wa abba ayani nin kan suguma ayasuru umaru fana minye tamaro bolo jala ako mogo do kato nyini kana ayode bilane annale umaru ye tamaro bolo jala inde ka goshi kunkolo la fo jori surula akoyata bila kasola utara bila kasola tile fula saba aku kananai unananai tamaro bolo jala aya goshi fo joli surula akoyata bila kasola utara bilai sinya sabana aku kananai unananai aya goshi fo joli surula ko umaru ako nibe harim faganka faga chogonye ninka fagaliti kono ni gosiri kunyede ko nyagambile munun tumbin kun kono ika bugoli yewulu bo kabare ote tuguni ha ika bugoli yo bo kabare umaru ko kata bila kasola utara bila kasola ko umaru la ko ade tubira ale tumbe ko minna silama uchela ko ya dabla hari bi umaru madala de umaru ya ta ako kata na Iraq nko polo la tumbe ujibitida amul ibn asiyati ako kata na Iraq ba Musa la saribe utara bila Iraq umaru ye letri sabe kablaka ako aba Musa la sarima ako atubira me bida mo tubi ndalenta la de ndalenta ka tubula polo nya bila silama beka beki yere tigala mogo na kana baroke ya kana sigi mogo ka gerena fukata wakati minandara la ko atubira mimba kunkolo atepew akera ewa Iraqi akera de komi ni banabe mogo minanabe kontamine na sheba munuma nawo mogo fulalo Shabiq nana ka shiga kafaraka ubako ajimatu umaru kallahi duka ube wuli ka toy na mogo tan sigile na farla ka ulube wuli ka toy tumami deguna ako aba Musa la sarin ako ciya la ko min tumbe ale bolo ko min tumba le kunkura ale bora la pewde mene ale ya ka tubu ke tubu konangiya de aba Musa la sarin letri ci umaruma ako sisa ko Shabiq bin Asili aya bange aya ka tubu nye umaru ko tanko kera tubu nya na nye wurdu dawma ye kuma fe sebo kuma na fe tumami khawarijun wulila ali kele na khawarijin wulila uko Shabiq ika donna na koy itumbe ko sugu minna a wakati na faranka akwai alaka jonyuman ka bugoli ayennin ko sugu bone kuna nete faram washika alaka jonyuma o bugoli ne la dabu kanin ko sugu bun kuna donc mogo benni mustasabi hauna nyogona na ya soro fanga be islamela silama nyema ube nunu na nyogona mina ku nyangide ku bo silama uchela ka silama kurusuka kuma nyogonyama ambe ame mogo la yawo ube nunu fo ko Bukhari ka kene hadisa de fute Bukhari kono ko hadisa be Bukhari kono ko ala yere ko nantunte junubu ka be nani mogo ube junubu ka wote ala yere malla sonka junubu ka wa donc o hadisa masa ala yere de be mogo bile junubu kele ala yi mogo la sukata tubu de ma ala ma mogo bila junubu kele dare ala yi mogo la so kan ni son jade do mogo la ka kurali mogo ma ni ye junubu ke doro tubi ne ala be yafima abe ko min ala ko aya kono kuni ya kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a abe ko min aya kono ni ala ko cidema afo nka jonye munun dante mana were ka junubu tamanke ku kana jigiti ne ala kan nema la ne ala be junube yafa donc ni hadisa ununya onya nyogona de urona de kamogo de lasu kata tubuma me akorote kamogo bira junubu kelela ewo o hadisa nyogona tomoli ko ibe o tomo kamogo nyinin kula yire korosama amba shi tukunna nye mugo moya baye ala ye fitina mugo min fodo an kan yire korosama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk